الله أكبر الله أكبر. Nafil, mustahab amallardan bir amalda atkarsa, Ramazandan başka ayda farzda atkargandın soğubunu alat. Özü erece boyunca farz amaldın soğubuna hiçbir amaldın soğubu jetpeydi. Sebebi farz Allah mildet kılgandıktan Allah'ın buyruğunu atkarsan en ulu ibadat bulur. Nafil ibadatlardan soğubu farzga jetpeydi. Birok Ramazan ayında bir adam nafil bir amal atkarsa anın soğubu Ramazandan başka bir aydağı farzdın soğubuna jetip kalat eken. Kaysil adam Ramazan ayında bir farz amalını atkara turgan bolsa, andan başka aylarda 70 farzda atkargandın soğubuna alat. Kebir adamlar Ramazan ayında ne kılat? Zeketlerin biret uşul hadiske tayanıpçı. 70 yolu bergendin soğubunu alıp kalayın depçi. Albatta bir yıl Ramazan'da berip koy öyle 70 yıl bergendin soğuğunu alam kutulup ketem degen mani emes. Yıl sayın Ramazan'da bere verseniz 70 yıl boyu berdik degen köp soğuk bolot. Misалы siz ömrüңүздө 50 yıl zeket berip yaşadыңız. Her bir yılga Ramazan'da zeket berseniz жыйынтыгында эмне болот? 50'ді 70'ke көбөйтүп соғып аласыз. Ушунча жыл зекет берди депчи. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Анда жолго көчөгө чыга турган болсоңор, ошол жолдун 5 акысы бар, ошол 5 акысын сактагыла деп айткан. Ошол 5 акысы кайсылар? Жана ким жооп берет? Эгерде жооп бере турган болсо, албетте белек күтүп жатат. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح وقدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Kede azanга карап, азан айтыла элекпи деп же ичип олтура беребиз да. Бул туура эмес болуп калат. Себеби кээ бир учурларда биздин азанчылар уктап калгандыктан азанды кечигип айтып калышы мүмкүн.
же болбосо тахажжуд убактысында эртелетип айтып жибериши да мүмкүн да. Эгерде ооз бекитүү убактысы бүтүп калгандан кийин айтып калган болсо эгер азанчы азанды, анда сиздин орозоңуз ошол күнгө орозоңуз жарабай калат дагы. Кийин сиз ошонун ордуна бир күн каза карма беришиңизге туура келип калат да. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. Дал ошол жаркыраган нур мечитте, Рамазанда ошол бейпил куттуу кечте, алдыңарда ырым окуп мен турамын, жараткандан аруу үмүт ак тилекте. О жараткан, биз окуган таравихти, кабыл кылып жаадыргын берекеңди, Рамазандын бул кечине жеткиргендей, кадыр түнгө амана сен жеткир бизди. Амин. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الله أكبر. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار